We're here at the airport. Anong airport to? Ewan ko. Hindi namin alam. Basta punta-punta na lang. Bididyohan ko. Eh, Hong Kong Airport. Ano, vlogger to vlogger. Ang video mo kami. Unang kita. Papost ko to. Ganda. Sige na. Kasi pag inakyat pa natin sa bahay, bababa na naman natin. O, parang iniwan nga lang natin dati din. No discount? This is already discount. The Madam Tussauds ticket original price is 290, and then shrimp ticket. Okay, Mama. Kuya. Pa. Hi to my vlog. Kuya, pangusta. We are now. Mama. Philip. Daddy. Papa. Paru-paru. Bakit yan? Dapat paharap kayo doon, ha? Paharap doon. Oo. Dapat paharap doon. Big Tramway. Paharap doon para hindi kayo mahilo. Dito na sa side niya kita na corner. Ako na. Dito na. Yan. Doon kayo. Yan. So, anong tawag dito? Ano? Tren. Papuntang Tren. Tapik. Tramway. Ay, tram ba to, Dad? Big Big way. Tram. Basta yun. Di picture. Roller coaster pala.
ni Kuya. Tapos, Ay na, nawala to rin. Natapos-tapos na. tapos pababa naman. Roller coaster. Dandahan ha, kasi pas na. Pababa. Oh. Mama, may ask mama. Pababa siya ma. Awa ka sa. Awa ka na. Nakakakito nga eh sa bababa. Awa ka. Peak Market. So, nandito din yung mga t-shirt. At ano pa ba? Ito yun. Nakabili na kayo. So here we are at Madame Tussauds in Hong Kong. Dip sa'yo daw ito. May, ha? May. Kabalik pa makain dyan. Mag-selfie ka na lang pag walang magpipicture. So here's our ticket. Doctor Strange. Souvenir. Dyan, paparazzi. May kwan kayo dyan, no? Parang pinipicturean. Oo. Kunyari, parang tatago kayo. Sige, pa. Picture mo yan. Sabi na mag-gara-gara, uy. Mama, pasok ka, ma. Yan. Kayo. Paparazzi. Kayo. Sige, go. Tayo ka kuya. Sige na, May. Pasok na. Kunyari, tatago mo sa camera pa picture. Yan. Sige. Yan. Sige. Yan. Kuya, pasok. Sige. Sige. Pan lang.
Yan. Sige pa, sa gitna. Ano, wala Yan. yung picture. Sige, video picture naman to eh. Yan. Game, ikaw dan. Wow, wow, wow. Ang dami. Yeah. Oh, let's go, let's go. Doon ba yung pangalan? Yung is Nicole Kidman. Ito si Nicole Kidman. Angelina Jolie. One, two, three, picture. More on mga Chinese celebrity ata to or Hong Kong. So, di ko kilala. Pero ayun. Selfie tayo. Sobrang scary ng mga itsura nila. Uy, ang ganda ng darak. Favorite ko to eh. Normal. Ah. Ay, normal. Ayan. Isa pa. One, two, three. Ito, picture. Dito. Kuya, nagpinat ka dito? 1, 2, 3. Oh, solo. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Nakatingin siya dito eh. Oh, yeah. 1, 2, 3. Tingin ka muna dito. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parang anytime pwede kanyang gumalaw. Uy, Robert Pattinson. How are you? Amen. Twilight. Yan si Pia. Nilagpasan niyo na si Brad Pitt. Dumiretso kayo kay... Si Brad Pitt ha. Dumiretso kayo kay Pia. Oh, bestie. Noy. Si Pia sila. Brad Pitt. Dito ka ma. Kaya dito ka. Sabay ka na. Dito ko nakasira sa kabila. Pang-business ko na! Nasira ang pamilya Ay, ni sabay dito. Viewers. Business attraction ako. Iyan mo may sana para sa Okay, corona. Okay. Yan. sakto ka sa corona. 1, 2, 3, go. Kasi ako dito, kasi mama lang. Si mama muna. 1, 2, 3. Mama, smile! Papansin mo na ko na. Corona. Pag-commercial. Mama, smile! Pero kilala natin sa lahat. Pag-commercial to. Pag-commercial. Attraction. Naparunahan ni Lila. Oh, ayos yun Ikaw may. Ito na itong plastic. Papa! Isa pa.
Lapit ka din yun. Ah. Yan. 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 Ay, sorry. Sige lang. 1, 2, 3. Then, dapat shock. Shock. 1, 2, 3. Yan. Any viewers pa? Video. Video. Yan. Mm. 1, 2, 3. Sa far view. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isa pa. Akin na yung payong mo. Yan. Mama, dito ka muna, ma. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Yan. Wave. 3 hours back wave. Okay. Papa, isa pa. Bilis. Papa, Isa pa. sino? 1, 2, 3. Saan gabi nyo? Selfie tayo. Magano kayo? Filipino pride to. Groupie. Filipino pride. Grabe siya. Ang ganda. Ang ganda yan. Tara. Pwesto na muna. Sige na, pwesto na. Bibidyo mo kami dito. Ayan na naman, makakasira na naman ang pamilya yan. Tingin dyan. Parang, woo, chicks. Yeah, baby. Sino to? Kendall. Si Kendall. Chicken na. Dapat pala dad sa harap ng salamin. Pwede. Oo, kasi nakaharap si Kendall Jenner's home. Hi, Kendall Jenner in the house. Game, tayo na. Pati legs. Pinahanap pati legs. POV. Papa. Game. Papa, tingin dito. Papa, dapat. Kasi na, 1, 2, 3. Yan, dapat po okay. Oh my God! Katriyo! Ay, Catriona. Si Catriona. Oh, papa. Oh. Wait lang! Isa pa na. Mama, oh. Ayan na. Wala na. Walang reactions pa. Pinabayaan na. Oh, Papa. Catriona. Pala yung Catriona kaysa kay Pia. 1, 2, 3. Ganyan Oh my yung God! Ang ganda. Madami ma- siya na. Papa, huwag ka masyado. Oh. Ayan, okay. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, oh, sige pa. 1, 2, 3. Papa, tumingin ka dito. Dito, 1, 2, 3. Matangkad siya kay Pia. Naka-ano lang siya. Nasa baba. Ay, nasa taas. Okay na pa. Gusto ko yung video yung ano niya, yung gown niya eh. Yan o, lava, ano to yung lava gown. Taga ba yun? Oo. Yan. Yung mama niya taga Video mo na tapos ko. Tulana. Yan, 1, 2, 3. Albay. Okay. O, kuya. Kaya nga eh, yan yung naano niya eh, napili niyang gown. Lava walk, tsaka lava gown. Inspired. Ang trouble ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isa pa, dito. O, kabila. Sige, go. Oh my God, ang sexy. Sa kalit din ang mukha ni Catriona. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okay. Yan, in-interview. Yan siya, oh. Ako naman. Yun. Ikaw na, Dad. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Woo! 1, 2, 3. Ah, yan. 1, 2, 3. Asa pa? 1, 2, 3. Yan, Dad. Perfect. Me. Ayun, Ako. payong. 1, 2, 3. Yan. Dito ka sa kabila. Ay, isang matangkad. Ah, wait. Isang matangkad. Okay. Yan pala mga beauty Group. Papa, halika, groupie tayo. Let's go. Grabe yung Catrina. Ay, di ka na video ulit. Ay, Bi! Ulit. Bloopers. Ayan. Ayun o, madampasan. Kaya medyo mo. Ulit. Okay. Game? Game. Wala na rin. Anong, Wait lang. paano siya ma-ate trigger yung sensor? Yan na. Kuya. Yan na. Ayan, naka-video lang ako. Ayan siya. Tapos may model. Paano ko siya video? Itaas mo nga kamay mo. Saan yung sensor? Yan na, kuya. Na-trigger mo kanina yung sensor eh. Tsambahan. Ayun. Wala. Patikim lang daw yun. Pero meron, di ba? Talon ka. Ayun. Isa pa. Ay! Dito pala ako titingin. Ayun na, tingnan mo, magazine. Tingnan mo, ma. Wait lang. Mag-ano siya eh. Collage. Parang magazine. Ayan o. Pero nakatingin ako sa taas. Okay na yun. Pak. Trigger. Ayan! Ay! Sakit siya folks. Ay! Ilang post? Dalawa lang ata eh. Ayan na. Ting! Sakit chan Tagal ko. na collage. Tagal. Ayun! 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Ay, okay. Royal family. Picture ma. And the Queen Mother. The Queen Mama and the Queen Elizabeth. Ang ganda. Pak. Ang ganda ng background rin. Ikaw naman kuya, bilis. Mama, sama ka kay Philip. Sige, isang picture kayo ni Philip. 1, 2, 3. Mama, harap ka dito. Yan. 1, 2, 3. Si Philip naman, muna. Solo. Kuya, dito ka. Maganda yung lighting kay mama dito. Yan. Yan. 1, 2, 3. Paniring plastic. Yan. 1, 2, 3. Ayan. Nadi ikaw, Queen Elizabeth. Dahil ko yung Queen. Ay, mas natangkad ka pa kay Queen. 1, 2, 3.
Dito yung lighting, mas maganda. Yan. Yan. Okay, 1, 2, 3. Ito, 1, 2, 3. Sa pa, Dad, tingin ka dito. 1, 2, 3. Yan, ako din, Dad. Naka-video yan. Queen Elizabeth. Dikit. Pa. Queen Elizabeth. Dito ka mas maganda. Dito ka pa maganda. Sumunod ka sa mga photographer. Kung lumayo, yan. Yan. Lapit pa. Yan, ngiti. Ngiti. Smile. 1, 2, 3. Modi. Ay, India yan. Dad. Oh. Ay, gusto ko yan. Papakita kay Dr. Farzana. Icon nila yan. Yan. Indian yan. Yan. Oh, dito kay Gandhi. Dali ka. Mahawad ka. Di mapakita kay Margo. 1, 2, 3. Hmm. 1, 2, 3. Ay, pareho pa ng kulay. Couple share. Yan. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Yan. Oo, kunin mo telepono. Yan. 1, 2, 3. Yan. Wait, 1, 2, 3. Yes, Mr. President. Yan. 1, 2, 3. Change pose. 1, 2, 3. Oh, ikaw naman, kuya. Ako dito sa loob. Ikaw naman. Ah. Doon ka, kuya. Sila muna. Ano? Solo daw siya. Hindi. Tapos tayo, apat group. 1, 2, 3. After. Yan. Yun. Okay. Yan. Yan, sabag ka na. Ikaw yung anak. Ikaw yung anak. 1, 2, 3. As tayo ka lang ng normal para makita natin. Yan. Anak ng... Wait, ay, ganda daw ano eh. Yayo kasama. Love for World Peace. Avant-garde sculptor. Sculptor, painter, and novelist. Sculptor pala siya. Sorry po. Parang totoo. Hindi, sa fashion siya. Ha? Avant-garde sculptor, painter, and novelist. Sikat siya na. Mga sa fashion. Vin Diesel. Vin Diesel? Ah. Ay, sorry. Vin Diesel. Action star din. One, two, three, go. 1, 2, 3, go. Papa. 1, 2, 3, go. Uy, Michelle Yeoh. Hindi. Michelle Yeoh. Jackie Chan. Oh my God. Wait. Michelle Yeoh. Jackie Chan. Papa, Jackie Chan. Mama, picture. 1, 2, 3, tingin. Laki ng mukha ni Jackie Chan. Mataba yung mukha niya. Ang mga artista kanina lilito. Okay.
ka dun. Videohan mo na lang. Videohan. Video na may ano. Tatalon ako. Okay. Breakfast at Tiffany. Kapalito! Oh, sa mga Dota player, Warcraft. Hindi, okay na ako. Saglit lang. Wala pa namang Blackpink dito eh. Wala eh. Ang pangalan? Dr. Stranger ba to? Oy, Super Junior! Inikon! Ito yung mga batchmate nila Sandara. Mga lumang K-pop na to. May video kayo ni Papa na sumasayaw. Ah, saya. Ah, nawala. Sayaw. Ah. Yay! Okay. Grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Oh, grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Ah. Ay. Wait lang. 1, 2, 3. Dito ka naman. Ah. Dito. Ah, okay. 1, 2, 3. Wait lang. Yung light. Oh, 1, 2, 3. Oh, Papa, tayo ka dito. Tayo ka na. Dito naman. Yan. Okay. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aba. 1, 2, 3. O, Papa, tabi ka dun sa isa. Okay. Para kayo ni Mama. Ah. 1, 2, 3. Ah, tingin dito. 1, 2, 3. Mama, tingin dito. Yan. 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 1, 2, 3.
Change pose. 1, 2, 3. Change pose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Change pose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, pang primary. 1, 2, 3. Yan. Ayun, one more. 1, 2, 3. Gusto ko yun, yung believe in yourself ka. Ako din. Believe in your props. Believe in yourself. 1, 2, 3. Change pose. 1, 2, 3. Mama. Oh, kuya, Ed Sheeran. Grabe naman, starstruck. Grabe naman, Ed Sheeran. Grabe naman. Ang liit lang pala nito. Oo, parang magkasing tangkad lang kay Ed Sheeran. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Ano yung mga kanta ni Ed Sheeran? 1, 2, 3. Yung kinanta ni Dandan sa atin sa kasama. Ay, oo pala, perfect! Para kay Dandon. Okay, 1, 2, 3. Daddy, Ed Sheeran. Oh my God, Dandon. Yung video na to, marinig Dandan. 1, 2, 3. Oh, nakikigitara, jamming. Ed Sheeran yan. 1, 2, 3. Isa, wait lang, yung ano, matangkad. Matangkad ka na, Dad. Papatangkarin pa kita. Sayaw kaya tapos background siya. Yun, tapos lagyan ko ng background music. Ay, Dad, bilis. Ikot-ikot ako. Baby. Yan. Diba yan? Ang singer namin si Ed Sheeran. Ayan. Naka-video. Yeah. Dancing in the dark with you between my arms. Yung palot-palot. Picture. Ah. Wait. Gusto mo mag-record. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. With the wedding singer. Ano ng video? Ako din, Mac. Gitara. Baby. Ay, gusto ko rin ganyan pose. Nainggit. Lumaya kay Kevin. 1, 2, 3. Change pose. 1, 2, 3. Ay, isa pa lang. 1, 2, 3. Malit lang siya. Funny ni Ed Sheeran. Game ko ya. 1, 2, 3. Yan, may pag-gitara. Okay, 1, 2, 3. Ay, isa pa. 1, 2, 3. Yan, okay. Okay. Hi. Si ano? Lay. Lay. Galingan mo. Tingin ka dito. I don't wanna fall asleep. Ay. Ay, Ano ba yan? Bakit? Kumakuha ka, tapos bigla may katabi na pa. kuya, mag-singer ka na. Video, hindi, i-video Ay, mo diyan ka yan. muna. Saan? May katabi. Ay, yung nga. Wait lang. Si ano? Okay, pipicture muna kita. Okay. XO pala yan. 1, 2, 3. Para ano? Hindi ko nga alam eh. Naririnig ko lang. 1, 2, 3.
Yan. Isa pa. Wala, ang galing. Parang totoo. Game. Isa pa yung ano, yung fist bump ulit. Ay, ayaw na niya. Daddy, ikaw naman. Uy, Michael Jackson. Ay, shake hands siya. Ano ang gagawin nyo? Ayun daw. Harap. Yan. Pogi pose. Taray. Ano na ulit gagawin niyo sunod? Oh, gano'n daw. Hawak ka daw sa shoulder, sabi niya. Eh. Oh, fist bump. Fist bump. Fist bump, Dad. Oh, may isa pa kayong pose. Oh, approve. Approve pose. Alis na rin ba siya? Alis na rin siya. Okay. Nice. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? MJ fans, follow the world. Michael Jackson. Okay. Huwag mo, dito ka sa kabila. Ah. 1, 2, 3. Lady Gaga. Ariana Grande. Ariana Grande. Super liit. Petite girl. Lady Gaga. Kita niyo yan. Iron Man in the house. Si Madame Tussauds ang nagpauso ng Madame Tussauds na museum. For the hair, for the color, for the eyeballs, and teeth. Ang history. At natamad magbasa. Ayan. Napaupo. So may pa-quiz dito. Let's start. Start the quiz. Start the quiz. Nagbasa ba kayo? May quiz dito. Oh my God.
Thank you, Madam Tosad. Nagagalak ang aming mga puso. Exit. Si Papa nagdadala ang kanyang puso. Papa, ang daming naging chicks na dito. Papa! Kuya, alala yung sinabi. Sinistor! Sinistor! Souvenir shop. Kuya, nasa na? Ay, dito, hiwa. Hindi, siya daw muna. Nakaka-double ba kayo? Dito kayo. Ano, pagod ka, ano? Ano? Pero daming sexy. Oo. Ulot ba? Oo, mga dugo. Sabi ni Kuya, ako dad, di na kayo makapunta na rito. Wala nga nila, late na kayo pumunta. Sabi ko, mo, nag-enjoy na sila. Whoa, what a view. So we're here at Victoria Peak at mga nalulula na po mga tao. Yung mukha ni Papa, hindi na po may drawing. Papunta kaming 360 Sky Terrace. Makikita yung 360 view ng Hong Kong. Mamaya na, sa picture. Focus mo lang tayo pang-akit. Tama ka lang sa Inaaraw na nila yung garden. Souvenir. Inaaraw na nila yung garden. Oo. Because Ay, hindi yan. Pero may we ticket. paid. Ha? Paid. Ano, mag-get na lang tayo pababa. Wala, hindi lang inaaraw na nila. Okay na yun. Balik na lang. Sobrang sulit na. Saan yung lift? Ito may So sarado po. So dito na lang kami. Pwede na to. Pwede na yan dyan. Oh. Tayo ka dyan, ma. Kita naman yung background na eh. Tayo ka dyan, ha? Meron doon sa ano eh, sa ano parang corner. Tingnan mo mo. So look at this. Look at us now. Isn't it
isa pa yun ito, di ba? Oo, Yan, pero ka din. Ah, may isa pa na. Isa pa? Okay. Parang sa keychain. Yan. Para sa keychain. O, di ba? Kita mo na. Picture. Babang, picturean mo dito tayo. Ayan. Picturean mo. So, picture dito. Diyan kayo tumayo. Okay na yan. Yan, maganda na yung view. Yes. Huwag kang mag-eget. Hindi pa ito baba. Sa taas to, ma. Hindi pa tayo bumababa. Hindi pa tayo nakasakay sa Wala kayo, wala kayo. Dahan-dahan na kayo. Sa ano mo yan? Sa pinakadulo, sa baba. So, punahin mo sila para isang tayo. Isang linya. Yan. Pwede ba tayo mag-antay ng next? Ng next train? Kuya, antay tayo ng next. Next page na ganda. Pwede. Unahin mo na sila. Sige, para doon tayo sa At least, yung makikita natin yung release. kaya ano muna sila. Tapos tingnan mo yung upuan mo yan kung ano yung arrangement ng seat. Diba dapat doon tayo? Sa pinakadulo tayo. So next na tayo. So next na. Braso mo. Oo, yung kamay mo. Ito eh. Yung basta yung ano dyan eh. Digital. Hihingi pa yun. Driver. Okay, sige. Doon kayo banda ha. Dito banda. Sa left kayo. Pangalawa. May ano yung si mama kasi ano yung tahanan dyan. Pababa. Sa dulo. Tapos dahan. Doon ka sa dulo kuya. Diba? Dito ka sa dulo. Dito ka sa dulo. Bakit? Nandun sila kung Hindi, okay na. Exchange na lang. Para mapigil. Nakadrive.
There's a wherefore. Right there. 阿妹剛剛地牢我諗住，不過應該走晒。係啊，頭先地牢網有豬啊走晒啦。刚才是小野猪在前面。 Can you press 对呀，你看到了 press on the side? The screen. The screen. 啊？这个刚刚有3只小野猪跑过去，就下车了。这是3个动物啊？刚刚有3只小野猪跑过去，就刹车了，想很刺了也。这个时候耳朵疼有，坐飞机的耳朵疼要知道吗？那些。You can stop it now. Very steep. 啊 I can see myself. Done.
Kakatapos namin mag-picture. Punta sa Victoria Park, Victoria Peak. So here are my bros, EJ and JJ. Hello. Hello. What's up? What's up? Like, subscribe. Ano Yeah, meron? here's Dad. Yeah, we just finished going from Victoria Peak and we just You. arrived. Why? Yeah. Alright, let's go, Yeah, man. please Let's go. like and subscribe on our channel. Yo, yo. Mami. Dito tayo. Hello, Mami. Mama, Papa. Hello. Oh, kaway si Mama. Hello. Kuya. Tatawid ka. Oh, papa. Oh, dandan, tingin sa daan. Si Tesla nandyan. Okay, tawid, tawid. Magta-taxi tayo. Naulun. Dito na tayo. Dito muna tayo pa. Ayan. Nag-aabang yata sila to. Upo muna, men. Upo muna. Upo muna kayo, upo muna kayo. Dit is echt dikke, dikke. Zeker jong, mijn hele linker oog zit dicht. So we're going to ride a ferry. 7-Eleven. Wait lang, bili ang ticket sa machine. Yan. Wala na naman tao. Starper Pass and present. Timeline. Departure time is 15:02. So, ang oras ay 2:55. So, ito yung ticket. Picture kayo.
Star Ferry. Star Ferry going to Chinchacho. Dito kami sa Star Ferry, going to Chinchacho. Yun yung tinulong sir kanina sa taas, pick o yan o. Yung So brown. sakay kami ng ferry, papunta doon sa Avenue of Doon the tayo pupunta. Stars. Dito kami sa Star Ferry, going to Chinchacho. Yun yung tinulong sir kanina sa taas. Ayan. So sakay kami ng ferry, papunta doon sa Avenue of Doon the tayo pupunta. Stars. Ayan, yan yung ferry na sasakyan. Lumang ferry. Ayan. See you later. Kaya sasampa na kami, mami, si mama. Sasakay namin yung mga bangka. Yan yung bangka namin. Ayan. Ito kay Papa. Ano sanay si Papa dito sa barge eh. Ayan. Ayan. Medyo maano mamumove, mag-move. Okay. Dito tayo. Dito? Ha? Ayan yan sa dulo. Yan sa row, second row, second row. Ito, yan, second row. Yan. Doon ka pa. Hindi pa sisingaw dito na brrrr, brrrr, dito.
May. Yan. Ayan po, opo. Tiis-tiis ang init para sa gala. Ito na po yung totoong init. Ah, Totoo palang chismis, mainit. wow. Wow! Ang ganda ng sarap ba dito pag hindi na mainit? Kuya, sabayan mo si Papa. Up. Sa likod. Ganda sana. Hindi ka nag-video. Ay, At the Harbor City. Harbor City.